प्रभु को दिन चोर पर उपस्थित हेबो सेही दिन आकाश मंडल महाशब्द सह लोप पाइब पुणी मौलिक वस्तु सबू प्रचंड उत्तापरे तरली जीव एवं पृथ्वी तन्मध्यस्थ मनुष्यकृत वस्तु सबू दग्ध हेब अर्थात सबू नष्ट हो जीव। तो आम एठारे देखुछु ए पृथ्वी आउ रहिबो नाही। हालेलुया। ए पृथ्वी जदि रहिबो नाही आमे रहिबा कि समय आसब जदि आम प्रभु पाखे अच्छु रहा बंचा हुए तो जगत छाड़ा किंतु प्रभु आमको बचाइबे। तो से मो प्रिय मंडली आम चारोटी विषय देखा समस्त पृथ्वी नष्ट हेबो दग्ध हेबो ध्यान सहित शुणु ए पृथ्वी नष्ट हेबो किंतु ईश्वर वाक्य नष्ट हेबो नहीं। कौन नष्ट हेबो नहीं? प्रथम विषय को देखा ईश्वर सिंहासन अटल अनंत काल स्थायी। हालेलुया। प्रभुकर सिंहासन अनेक राजा माने मंत्री माने आसी अछंती एई सिंहासन गुडाक कोन ही जाईछि बदली जाईछि राजा मानकर सिंहासन बदली जाईछि। आज तमे बोलिबा गीत सहित 45 शब्द शीघ्र शीघ्र टे गाड़ी दियो। अटे हे परमेश्वर तुम्हारा सिंहासन केते स्थायी अनंत काल स्थायी। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर सिंहासन अनंत काल स्थायी किंतु जगत राजा मान सिंहासन अस्थायी चिरस्थायी नुहे। आज ईश्वर सिंहासन चिरस्थायी अटे। मो प्रिय मंडली ईश्वर वाक्य कहूँ प्रभुंकर सिंहासन अनंत काल स्थायी से सिंहासन केबे नष्ट हेबो नाही पड़ी जीव नाही। जदि पृथ्वीर समस्त विषय ए पृथ्वीर समस्त विषय नष्ट हो जीव पड़ी जीव ध्वंस हेबो आ समस्त ए जगत कौन हेबो नष्ट हो जीव मात्र ईश्वर सिंहासन केबे नष्ट हेबो नाही। ईश्वर सिंहासन अनंत काल स्थायी जो सिंहासन प्रभु जो सिंहासन रे प्रभु राजा अटंती से सिंहासन अनंत काल स्थायी आज से परमेश्वर को आमे पाई अछु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मो प्रिय मंडली आज से सिंहासन अनंत काल स्थायी आज ते सिंहासन दाऊदंकर सिंहासन आज अनंत काल स्थायी से दाऊद राजा आज प्रभुंकर सिंहासन आज आम माने आज से सिंहासन विषय रे जेते बेला देखुछु पृथ्वी समस्त परिवर्तन हेबो किंतु परमेश्वर कोन हेबे चिरस्थायी हेबे। ए पृथ्वी नष्ट हेबो ए पृथ्वी देखा जीव नाही किंतु परमेश्वरकर सिंहासन चिरस्थायी हेबो। से चिरस्थायी परमेश्वर को आम माने आज की प्रकार भाव रे सेवा करूछु परमेश्वर से स्थायी परमेश्वर को आम कि प्रकार सेवा करूछु बोली दियंतु गीत 148 पृथ्वी परिवर्तित हेले पर्वतगण समुद्र मध्य विचलित हेले गहीर जलराशि गर्जन करी प्रबल हेले गहीर प्लावन रे पर्वत कंपित हेले हैं आम्भे माने भय करिबा नहीं। हालेलुया। मो प्रिय मंडली समस्त पर्वत समुद्र गर्जन कले मध्य से प्रभु परमेश्वर भय करिवे नहीं कारण प्रभु को हस्त रे समस्त विषय ताहाको द्वारा सृष्टि होई अछि। आज अनेक समय आम माने भय करि थाउ आम माने निर्भर करि न थाउ प्रभु को ठारे विश्वास करि न थाउ ए समय आसीबो सेते बेले हे प्रभु मते रक्षा करो हे प्रभु मते सहायता करो बोले आमे जेते बेले डाकू सेते बेले कोन प्रभु सहायता करिवे की
से तो पृथ्वी को साहाय्य करिवे रक्षा करिवे किंतु तांकरी लोक मान से साहाय्य करिवे सेति पई आज समय अछि आज एक दिन अछि प्रभु करो आ माने उपस्थिति रे आमे अछु प्रभु को जानि अछु किंतु आमे सेई चिरस्थायी परमेश्वर को चिरस्थायी सिंहासन रो परमेश्वर को आ माने आज अवहेला करू मो प्रिय मंडली आज से प्रभु को आमे पाई अछु से प्रभु को आमे जानि अछु तथापि आमे अवहेला करिकि चालू अछु किंतु समय आसीबो ए परमेश्वर को दिन आमे खोजिबा से परमेश्वर को आमे पाई परिबा नाही से परमेश्वर को आमे केते खोजिले मथो आमे पाई परिबा नाही सेति पई आज प्रभु आमन को एई वार्ता देउछंती एई समस्त विषय देउछंती कहउछंती जे आमे से अटल सिंहासन जहा कि जो सिंहासन आज चिरस्थायी से चिरस्थायी सिंहासन को आमे जो परमेश्वर को आमे पाइछु सेति पई तांको ठारे आमे भरोसा रखिबा ओए तो ए जगत आमे छाड़ी परिबा ए जगत को आमे आज छाड़ीले मध्य से अटल सिंहासन रो पाद तळे आमे बसी परिबा हालेलुया मो प्रिय मंडली खोली दियंतु एब्री 1 और 212 आहुरी हे प्रभु तुम्हें आरंभरू ही पृथ्वी भित्तिमूल स्थापना करियछ पुणी आकाश मंडल तुम हस्तकृत कर्म सेई सब विनष्ट हेम किंतु तुम्हें चिरस्थायी आ सेई सब वस्त्र परि क्षय पाइबो एठाने आमे देखुछु जे आहुरी हे प्रभु प्रभु कर दास कहउछंती हे प्रभु तुम्हें आरंभरू पृथ्वी को भित्तिमूल को स्थापना करियछ पुणी आकाश मंडल तुमर हस्तकृत कर्म से हस्तकृत कर्म को प्रभु कौन करिवे विनष्ट करिवे 11 पदरे लिखा जायछि से सब विनष्ट हेबो किंतु तुमर सिया तुमरे चिरस्थायी आ सेई सब वस्त्र परिक्षय पाइबो से चिरस्थायी परमेश्वर को आज आमाने अवहेला करूछु से चिरस्थायी परमेश्वर को ठारे आमानकर विश्वास नाही से चिरस्थायी परमेश्वर को ठारे आमानकर निर्भर नाही ईश्वरकर सिंहासन अटल अनंत काल स्थायी किंतु आमाने आज से प्रभु को ठारे आमानो भरोसा नाही से प्रभु को ठारे विश्वास नाही मो प्रिय मंडली आज आमाने चिंता करू से चिरस्थायी सिंहासन से सिंहासन नष्ट हेबो नाही से सिंहासन विनष्ट हेबो नाही किंतु वर्तमान जगतर सिंहासन जो राजा माने से सिंहासन रे बसिकी ए पृथ्वी को ए भारत को ए देश गुडाक को शासन करछंती से सिंहासन नष्ट हेबो किंतु ईश्वरकर सिंहासन नष्ट हेबो नाही प्रेज द लॉर्ड आज हमरे काठरे भरोसा जगत उपरे भरोसा देखंतु गोटे अनुग्रहर सिंहासन को आमे देखिबा एई अनुग्रहर सिंहासन एक वर्तमान सिंहासन एवरी 4 16 पढ़ो हां प्राप्ति निमंते पुनी उपयुक्त समय रे उपकार को अनुग्रह पाइबा निमंते हां माने साहस रे अनुग्रह सिंहासन निकट जाओ हां प्रेज द लॉर्ड এই অনুগ্রহর সিংহাসন আজি আমার এই কথা কହୁছি যে আস কৃপা প্রাপ্তি নিমন্তে পুনি উপযুক্ত সময়ে উপকারক দয়া পাইবা নিমন্তে আম্ভে মানে সাহসরে অনুগ্রহর সিংহাসন নিকটবর্তী হেউ হালেলুয়া প্রভুଙ୍କର এই অনুগ্রহর সিংহাসন কোটা এইটা হচ্ছে অনুগ্রহর সিংহাসন প্রেজ দ লর্ড এই অনুগ্রহর সিংহাসন কু আমমানে অবহেলা করুছু এই অনুগ্রহর সিংহাসন আজ আমার নিকটরে অছি এই 16 পদ কো আন্ডারলাইন করন্তু এভরি 4 র 16 পদ কো আন্ডারলাইন করন্তু মো প্রিয় মণ্ডলী কাহিকি না এই অনুগ্রহর সিংহাসন আজ আমমান কোঠারে অছি প্রভু আজ অনুগ্রহর সিংহাসন আমানকু দেই অছন্তি সুযোগ দেই অছন্তি সেতি পাই আজ অনুগ্রহর সিংহাসন রে আমমানে বসিবা পাই সুযোগ পাই অছু এই অনুগ্রহর सिंहासन रे आम माने हाथ छोड़ा करिबा नाही प्रेज द लॉर्ड मो प्रिय मंडली आज अनुग्रह सिंहासन निकट को आसी आमे व्यक्ति आमे बसिबाई पदरे लिखा जाय छते बास कृपा प्राप्ति हेबा निमंते कोन अनुग्रह पाइबा निमंते पुनी उपयुक्त समय
ଉପକାରଙ୍କ ଦୟା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରଙ୍କ କିଏ ଉପକାର କରିବେ? ପରମେଶ୍ୱର ଉପକାର କରିବେ। ଉପକାରଙ୍କ ଦୟା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସରେ ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ। କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଉପକାରଙ୍କ ଦୟା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନକୁ ଆମମାନେ ଆସିଅଛୁ। ଆଜି ଉପକାର ଯଦି ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ এই ସିଂହାସନ ଦିନେ କ'ଣ ହେବ? କେମିତି କ'ଣ ହେବ ନା ଦିନେ ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା ବିଚାରର ସିଂହାସନରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ଦିନେ ବିଚାରର ସିଂହାସନରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରର ସିଂହାସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ତ? যদি আমি অনুগ্রহর সিংহাসন পাইকি এই অনুগ্রহর সিংহাসନରେ কৃপা প্রাপ্তি হেবা নিমন্তে যেতেবেলে আমমানে আজি প্রভুଙ୍କ নিকটরে ভরসা রখিবা ନାହିଁ তাহেলে এহা দিনে পরিবর্তন ହେବ। এহা দিনে যেতেবেলে পরিবর্তন ହେବ। প্রকাশিত 20:11-15 প্রকাশিত 20:11-15 শীঘ্র দিব। তুমি মা ধরে যে পড়িব টিকে মা ধরে পড় সমস্তে শুনিবে। তৎপরে গোটিয়ে বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসন ও তদুপবিষ্ট ব্যক্তিকে দর্শন কলি তাহাଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପଳାୟନ କଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ସେଇ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ସମୁଦ୍ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାରର ସିଂହାସନ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 11-15 ପଦ ପ୍ରକାଶିତ 20ରୁ ଆମମାନେ 11-15 ପଦ ଏକ ବିଚାର ସିଂହାସନକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। এই বিচারর সিংহাসন এই অনুগ্রহর সিংহাসন যেতবে পরিবর্তন হব বিচারর সিংহাসন আসিব। এই বিচারর সিংহাসনে আমমানে ধৈর্যর সহিত তাঙ্ক আগে ঠিয়া হই পারিবা কি? যদি আমি আসি প্রভুଙ୍କ নিকটরে পরিবর্তন নাহু, প্রভুଙ୍କ নিকটরে সমর্পিত হই নাহু, সেই এপ্রিল 4:16 অনুসারে আমমানে যদি প্রভুଙ୍କ সিংহাসନରେ নিজକୁ নম্র କରି ନାହୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାଣ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରି ନାହୁ, ସମୟ ଆସିବ ଏହା କ'ଣ ହେବ? ବିଚାରର ସିଂହାସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, এই ବିଚାରର ସିଂହାସନରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ এই ଏପ୍ରିଲ 4:16 ପଦକୁ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ 20:11-15 ପଦକୁ এই ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଟିପିକି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ବିଚାରର ସିଂହାସନରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? এই ସମୁଦ୍ର ବି ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। କାହିଁକି ନା ବିଚାର ହେଉଛି। ଆଉ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲେଖା ହେବାର ଦେଖା ନଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ଆଜି ଅଛି। এই অনুগ্রহর সিংহাসন হচ্ছে এই চর্চ উপাসনা প্রার্থনা। এই চর্চ উপাসনা প্রার্থনারে আমমানে যদি নিজକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ ନାହୁଁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ
ସମର୍ପିତ ହେଉନାହୁଁ, ସମୟ ଆସିବ ଏକ ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ଆଜି ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର। ସମୟ ଆସୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, କି ପ୍ରକାର କଥା କହିବା, ସେତେବେଳେ କହିବାର ହିଁ ଉତ୍ତର ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି। ସେଇଦିନ ବିଚାରର ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଆମମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। କାରଣ ଏହି ସିଂହାସନ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହି ସିଂହାସନ ବଦଳିଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଟଳ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସତ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସିଂହାସନ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସିଂହାସନରେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆମମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଅଛୁ। ଏହି ସିଂହାସନ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ, ଆଶୀର୍ବାଦର ସିଂହାସନ ଆଜି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଯିବ, ସେତେବେଳେ ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ଆମମାନେ କିଛି କହିପାରିବା। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହିପାରିଲା କି? କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା କି? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ। କାନ୍ଦିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଦେଖିବେ। ସେଇଦିନ କାନ୍ଦିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ତଳେ ବସି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଟଳ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ମାର୍କ 13:31। আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাইব, মাত্র মোহর বাক্য লোপ পাইব না। ঈশ্বরଙ୍କର বাক্য অটল। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া। দেখন্তু ঈশ্বরଙ୍କର সিংহাসন অটল, ঈশ্বরଙ୍କର বাক্য ମଧ୍ୟ অটଳ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଭୟଙ୍କର ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଅଗ୍ନି ଜଳିବ, ଉତ୍ତାପ ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ପଡ଼ିଯିବ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟଳ ହେଇକି ରହିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିବ। ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲୋପ ପାଇବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ କଥା କହୁଅଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ନେହରେ, ପ୍ରେମରେ, ଆଦରରେ ଏହି ବିଷୟ କହୁଅଛି। ଆମମାନେ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଶୁଣୁନୁ। ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? କଦାପି ଲୋପ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କେବେ ବି ଲୋପ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଟଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟଳ। ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ କେମିତି ରଖୁଛୁ? ଫିଙ୍ଗିକି ରଖୁଛୁ। এই বাক্যକୁ গির্জা সরলা পরে ঠাকুরে রখুছু। এই বাক্যକୁ আমମାନେ পঠন করুনাহু, এই বাক্যକୁ আমମାନେ শুনুনাহু, এই বাক্য অনুসারে ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହୁ। କିନ୍ତୁ এই ଅଟଳ ବାକ୍ୟକୁ, ଯୋଉଟାକି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ସବୁଦିନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ, କେବେ ବି ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, এই ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ।
प्रभु को जाने की सुधा किंतु बाइबल कहे आकाश और पृथ्वी लोप पाइब मात्र मोहर वाक्य कदापि लोप पाई पारिबो नाही। आज प्रभुंकर वाक्य को आमाने की प्रकार सम्मान देउछु, प्रभुंकर वाक्य को की प्रकार आमे मानुछु। आज प्रभु आमानकु एई कथा कहती, आज प्रभु आमानकु एई विषय जनाती जे आमाने से वाक्य को मानिबा दरकार, से वाक्य को पालन करवा दरकार। प्रभु आज आमको से वाक्य द्वारा नूतनीकृत करिया पाई चाहती, से वाक्य द्वारा परित्राण करिया पाई चाहती, से वाक्य द्वारा परिष्कार करिया पाई आमको प्रभु चाहती। खोली दियंतु प्रथम पीतर 1:23 जेणु तुम्हें माने क्षयणीय बीजरु नुहे बरम अक्षय बीजरु जोटा कि समाप्त हेबो नाही, शेष हेबो नाही, से प्रकार बीजरु अर्थात ईश्वरଙ୍କର जीवंत और नित्य स्थायी वाक्य द्वारा नूतनीकृत होइछ। ईश्वरଙ୍କର वाक्य द्वारा तुमको नूतनीकृत करिया पाए प्रभु, नुआ करिया पाए प्रभु आज आह्वान करिसंती। सेई वाक्य होची अनंत काल स्थायी वाक्य, सेई वाक्य शेष हेबो नाही, सेई वाक्य पड़ी जीव नाही। जदि पृथ्वी पुड़िब, जगत पुड़िब, नष्ट हेबो, सूर्य चंद्र तारा ए समस्त विषय स्खलित हेकी तळकु पड़िकी ए पृथ्वी सब नष्ट हे जिवो, किंतु ईश्वरଙ୍କର वाक्य नष्ट हेबो नाही। सेई वाक्यरु आज प्रभु आमानकु नुआ करिया पाई चाहउछन्ती। हालेलुया। नूतन करिया पाई चाहउछन्ती, परिष्कृत करिया पाई चाहउछन्ती। मो प्रिय मंडळी, सेति पई प्रभु आज आमानकु ईश्वरଙ୍କର वाक्य अटल बोली कहउछन्ती। आमानकु ए मंडळीर लोकमानकु कहउछन्ती ईश्वरଙ୍କର वाक्य अटल, शेष हेबो नाही, सेई वाक्य पड़ी जीव नाही। पृथ्वीर समस्त विषय नष्ट हे जीव, किंतु ए वाक्य नष्ट हेबो नाही। मो प्रिय मंडळी, प्रभुंकर लोक आज आमाने प्रभु को जानी की सुधा से वाक्य को आमे मानि ना पढ़ी दियंतु से 25 पद। किंतु ईश्वरଙ୍କର वाक्य अनंत काल स्थायी, या से सुसमाचार वाक्य जहाँ तुमार निकटरे प्रचारित हेउछि। कौन हेउछि से 25? किंतु ईश्वरଙ୍କ वाक्य अनंत काल स्थायी, ଏହା ସେହି ସୁସମାଚାର वाक्य, ଏହା ସେହି ସୁସମାଚାରର वाक्य ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ जहाँ तुमार निकटरे ହେଉଛି। प्रचारित होउछि। प्रेज द लॉर्ड। जो वाक्य नूतनीकृत करिवो, जो वाक्य हमको परिष्कार करिवो, पापरु नुआ कर देबो, सेई वाक्य आजि मंडली रे प्रचारित होउछि। सेई वाक्य को माने न सुनी इयाडे कथा उठिबा, इयाडे कथा उठिबा, सुनिबा लोक सुनतु, कहिबा लोक कहतु। ए प्रकार भावरे आज हम ईश्वरଙ୍କର वाक्य को अणदेखा करूछु। जो वाक्य की आज आमको अटल चिरस्थायी, जो वाक्य हमको नूतनीकृत करिब, नुआ करिब, पवित्र करिब, प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବଢାଇ ପାରିବ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରଖି ପାରିବ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ମାନେ ଆଜି ଅବହେଳା କରି ଚାଲୁଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଚିରଦିନ ରହିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ, जोटा की नष्ट हेबो से विषय पाए हमें बेसी आग्रह, किंतु जोटा की नष्ट हेबो नाही आम जीवन को परिष्कार करिवो से विषय पाए आज आमाने इच्छा प्रकाश करिना। आज आम चिंता करू प्रभुंकर वाक्य कौन, यह प्रतिज्ञा गुड़िक अटल बा तार चिरस्थायी विषय। 2 कोरिन्थियो 1:20 से वाक्यर प्रतिज्ञा। जेणु ईश्वरଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ତର ହିଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଏଥି ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ଏପରି ହେଉ ବୋଲି କହୁଥାଉ। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ତର ହିଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ସେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। आमे तुमको छाणीबा नाही, आमे तुमको आम्भ निकट को नहीं जीवा, आमे तुमको रक्षा करिबा, आमे तुमको से नरक अग्नि रक्षा करिबा। ईश्वरकर प्रतिज्ञा मो प्रिय मंडली, आज से ईश्वरकर प्रतिज्ञा को आम माने भूली जाउछु। से ईश्वरकर प्रतिज्ञा को माने मने पकाउ नाउ,
आज से वाक्य को आम माने बुझिबा दरकार या शक्ति अटल स्थायी एवरी 4 बार शीघ्र शीघ्र कह दियो टाइम हेलानी कारण ईश्वरको वाक्य हाँ। जीवंत ओ कार्य साधक हाँ। कि विधान सर्वधारु तीक्ष्णतर तीक्ष्णतर प्राण ओ आत्मा हाँ। अन्तिम मज्जा विच्छेद परिभेदक हाँ। हृदयर चिंता हाँ। भावर सूक्ष्म विचारक विचारक देखंतु ईश्वरଙ୍କର वाक्य कोन जीवंत ओ कार्य साधक पुणी विधार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर प्राण ओ आत्मा ग्रंथि मज्जार विच्छेद पर्यंत परिभेदक देखंतु हमर हाडर जो ভিতরে যে কোন রহুছি সেই মজ্জারে মধ্যে পরিভেদক ঈশ্বরଙ୍କର বাক্য সেই বাক্যକୁ ଆମେ অবহেলা କରୁଛୁ সেই বাক্যକୁ ଆମେ ଶୁଣୁନୁ সেই বাক্যକୁ ଆମେ ଆଜି ଅବହେଳା କରୁଛୁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ ବାକ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆଜି সেই ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ এই ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଅଟଳ ବାକ୍ୟ এই ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି এই ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର এই ଭାବବାଣୀ ଅଟଳ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:3-4 ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:3-4 ପ୍ରଥମରେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣକାରୀ ପରିହାସକ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପରିହାସ କରି କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ କାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି କହିବେ କାହିଁ ଠାରୁ ସେହିପରି ରହିଅଛି ସେ ପ୍ରକାର କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ ସେଇ କଥାରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଏଇ କଥା କୁହେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ କଥା କହିଅଛି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବି ମୁଁ ଯାଉଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ସେ ହଠାତ୍ ଆଗମନ କରିବେ ସେ ଚୋର ପରି ଆଗମନ କରିବେ ଯେମିତି ଆମେ ସେଇ ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ପଦ ପ୍ରଥମ ପିତରର 3:10 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:10ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚୋର ପରି ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ ଆଗମନ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ହୁଏତ ଆମର କର୍ମରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ହୁଏତ ଆମେ ଶୋଇଥିବା ହୁଏତ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଜଗତରେ ମଜା ମଜି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କରିବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ସେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଟଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟଳ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟଳ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ମାଥ୍ୟୁ 16:18 ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ତୁମେ ପିତର ପୁଣି ପଥର ଉପରେ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ସେ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ତାହାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଦେଖିଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଭରସା ରଖିକି ଚାଲିଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଦିନ କ'ଣ ହେବ ନା
ନା ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶୟତାନ କେବେ ବି ନରକକୁ ପଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀ କଣ? ଏଇଟା ଘର କି? ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛୁ ଆମମାନେ। ଆଜି এই ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହେଇପାରିବ, ରେପ୍ଚର ହେଇପାରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି এই ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କରିବା ଦରକାର? এই ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। এই ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, କେବେ ତାହା ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯେପରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। এই নিত্য স্থায়ী মণ্ডল হেবার মধ্যে প্রথম করন্থী 3:11, প্রথম করন্থী 3:11। କାରଣ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି ହଁ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିମୂଳ କେହି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳକୁ କେହି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ବି অনিত্য ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ଅଟଳ ହେବ। সেই ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିଅଛି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିଅଛି, ସେଥି ସକାଶୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭରସା ରଖୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ଭରସା କ'ଣ ରଖିବା? ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିଜିବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ, ଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯୋଉଟାକି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଅଟଳ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହୁଛି, ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇବେ। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ, 5 ଜଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ, ସୁବୁଦ୍ଧି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମିଶିକି ସେଇ ବରକ ସାକ୍ଷାତ କଲେ କି କଲେ ନାହିଁ? କାହିଁ କଲେ ନାହିଁ? କାରଣ ସମୟ ଆସିଲା, ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ସମୟ ଆସିଲା, ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଆଜି ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦିଓ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ କେତେ 50ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନାହିଁ ତୁ 50ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡ଼େଇଥିଲୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମରଣ ପରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ନରକ, ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନରକରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀର ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁ ତଳେ ବସିବା ଦରକାର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦରକାର। ତାହା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ এই ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ଅଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ। সেই ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କରିବେ, ଚୋର ପରି ଆସିବେ। ସେ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ସେଇ ଚୋର ପରି ହଠାତ୍ ଆସିବେ, କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଥିବେ। সেই ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିବେ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଜି ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଥିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତର ଜୀବନ ହେବା ଦରକାର। ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯାଉଛୁ, ଛୁଟାକୁ ସେଟା ହେଇଯାଉଛୁ, ଚଳିଗଲା, ଆଜିର ଉପାସନା ଖତମ ହେଇଗଲା, ଆଉ 6 ଦିନ ପାଠ କରିବା, ଆଉ 6 ଦିନ ମଜାମଜିସ୍ କରିବା, ଇନକମ୍ କରିବା, ସବୁ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଆସିକି ଆବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେଇବା, ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଶିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚୋର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। এই ଚୋର ପରି ହଠାତ୍ ଆସିବ। এই ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ এই ପ୍ରକାର ଆସିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ବାପା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। এই প্রকার চোর পরি দিন আসব। সেপাই আজি আমি কেউ বিষয়ে প্রস্তুত অছু, কেউ কেউ বিষয়ে আমি আজ প্রস্তুত হচ্ছু। সেটি সকাশু প্রভু আমাকে এই কথা কহতি, প্রভু আমাকে এই বিষয় জনাতি। মো প্রিয় মন্ডলী, প্রভু আজি আমাকে সচেতন করছেন। প্রকৃত जोटा प्रकृत मंडली नहीं ताहा प्रभु निकटरे उपस्थित हो पारिब नहीं। प्रकृत विश्वासी से दिन रहिबो, अर्थात ख्रीष्टन को शरीर रे अदृश्य मंडली रे से कोन ही जीवो ना मिसी जीवो। प्रकृत विश्वासी प्रभु को निकट रे मिसिबो। मोर प्रभु मोर बोली से बोलिबो। माथ्यू 7:21। माथ्यू 7 ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, मते प्रभु प्रभु बोली डाकती। ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ एपरी प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नहीं। ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधना करे ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। से प्रवेश करिवो। ସେଦିନ ଅନେକ ମୋତେ କହିବେ, सेई दिन अनेक मते कहिबे, ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, हे प्रभु हे प्रभु, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିନାହୁଁ, आम्भे माने कि तुम नामरे भावबाणी कहि नथिलु, ପୁଣି ତୁମ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇନାହୁଁ, पुणी तुम नामरे कि भूतमान को हमें चढ़ाई नाहु, ତୁମ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। तुम नामरे अनेक शक्तिर कार्य कलु नहीं। देखो ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲି, सेतेबेले मु सेमानकु स्पष्ट रूपे कहिली, ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜାଣିନାହିଁ, मु तुममानकु केबे जानि नाही। ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ ए अधर्माचारी माने ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। मो पाखरु दूर हो। एना भविष्य समय से गुप्त आगमन से समय जेतेबेले प्रभु आसीबे सेमानकु कहिबे मु तुममानकु जानि नाही। अनेक लोक कांदिबे, अनेक लोक ए प्रकार करथिलु ए प्रकार करथिलु ए प्रकार प्रार्थना करथिलु ए प्रकार हमें ठियाई की कथा कहिथिलु बोल कहिबे। एले माथ्यूरे नाती कहिले नाही। से माने जेतेबेले कोबाट ठोक ठोक करिकि आसिले को माने तोयन नेबा पई आनी जाइथिले निर्बुद्धि माने सेमानकु प्रभु कोन कहिबे कोन कहिबे मु तुमको एठे मध्य से कथा ही लिखा जाई अछि। एई पदरे प्रभु सेई कथा ही कहिले जे सेतेबेले मु सेमानकु स्पष्ट रूपे कहिबी मु तुमको केबे हे जानि नाही। ए धर्माचारी माने मोठारु दूर हो। तो আজি प्रभुकर मंडली स्थिर अटल केबे से मध्य आकाशर मंडली। हालेलुया। ए मध्य आकाशर मंडली रे शामिल हेबा पई आम माने निजको पवित्र करिबा दरकार, निजको माने शून्य करिबा दरकार, प्रभु को निकट रे प्रार्थना करिबा दरकार। এই মধ্য আকাশর মন্ডলী আম পাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই মধ্য আকাশর মন্ডলী কাহিকি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ আমি আজি এই মন্ডলী যেতবে আমি প্রস্তুত হচ্ছু সেই মধ্য আকাশর মন্ডলী পাই। এই মধ্য আকাশর মন্ডলীকে যদি আমি যাই পারুনু তাহলে আমানকর সেই 5 জন নির্বুদ্ধি মানক পরি আমানকর কোন হেব পরিস্থিতি বিগাড়ি যাব। সেপাই প্রভু আজি আমানকু এই কথা कहती। चतुर्थ विषय कौन आम चतुर्थ विषय को जाना पूर्व से प्रथम विषय को दिवा ईश्वर सिंहासन अटल अनंत काल स्थायी से सिंहासन कौन हेब ना चिरकाल अनंत काल से राजा मान सिंहासन हुए तो भांगी जाइए नष्ट हेब। ईश्वर सिंहासन नष्ट हेब ना। से सिंहासन दुई प्रकार, गोटे हूँ अनुग्रह सिंहासन आ गोटे हूँ विचार सिंहासन। ईश्वर दुईटी सिंहासन अच्छी, अनुग्रह सिंहासन जगत में अच्छी, विचार सिंहासन मध्य आकाश में हेब। आ विचार सिंहासन रे मनुष्य जदि प्रभु को ठारे मंडली सहित मिसिची ताहेले से रक्षा पाइब। जदि से अनुग्रह सिंहासन रे प्रभु को ठारे नाही ताहेले से रक्षा पाइब नाही। अनंत काल पर्यंत नरकरे से रहिब। सेति पई आज हम जीवन को सजारिबा। द्वितीय विषय को आमे देखिलु
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟଳ। ସେଇ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ ଶୁଣିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ମାର୍ଜନା କରିବା ଦରକାର, ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟଳ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇ ଦିନର ମଣ୍ଡଳୀ, ଉପରକୁ ଉଠିବାର ମଣ୍ଡଳୀ, ରେପ୍ଚର ହେବାର ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି এই ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ କାଳ ବା ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଓ ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଜଗତରେ ସିନା ମରିବା, ଜଗତରେ ସିନା ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିକି ରହିବା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନରକକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିରେ, ସେମାନେ ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ଖାଲି ଚିତ୍କାର କରି କରି ରହିବେ। ସେଥି ସକାଶୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଅଟଳ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ବୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଜହନ 10:30। ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ। ହଁ। ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ହଁ। ପୁଣି କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই পদ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ବଜାଇବା। ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ, ଯୋଉ ଜୀବନ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହରଣ କରିବ ନାହିଁ ଶୟତାନ, ଯଦି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛୁ, ଯଦିଓ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ଜଗତରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଅଛୁ। ଆମମାନେ ପାଳକର କଥା ଶୁଣୁ କି ନ ଶୁଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଇ ଏଟା ଟିକେ କର କି ସେଟା ଟିକେ କର, କେମିତି କରିବା ଟିକେ ସେମିତି କରିବା, କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ ବୋଲି ମୋର କହିବା କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଷ୍କାର କର ବୋଲି ମୋର କହିବା କଥା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ହୁଏତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା এই କଥା କହୁଛି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ, চিরকাল পর্যন্ত প্রভুଙ୍କ নিকটରେ ରହିପାରିବା, চিরকাଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଜି ଆମକୁ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ এই କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଦରକାର। ବାଳକ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ କି ନ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାଳକ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଭାବିଥାଉ ଯେ এই ବାକ୍ୟ କିଏ ଶୁଣିବ, এই ବାକ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ, ମୋ ପରିବାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୋର କଥା ମୁଁ କୁହେ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନର କଥା ମୁଁ କୁହେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଇଲି କି ନ ଖାଇଲି, କି ପିନ୍ଧିଲି କି ନ ପିନ୍ଧିଲି, ରହିଲି କେମିତି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଆସେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମରିଲା ପରେ ତ ଆଉ ଜଗତକୁ ନାହିଁ। ମରିଲା ପରେ ତ ଗୋଟେ ନର୍କ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆମେ ମିଶିକି ଏଠି ଯେମିତି ମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই କଥା କହିକି এই ବିଷୟ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ, ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, କେହି ମୋ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ମୋ ଠାରୁ ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୟତାନ ଆଜି କେମିତି ହରଣ କରୁଛି, କେମିତି ହରଣ କରୁଛି ନା ଟିକେ କହିଲି ଟିକେ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା, ସିଗାରେଟ, ବିଡ଼ି ପିଇଦେ ବୋଲି କହିକି ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆମକୁ ହରଣ କରିକି ନେଉଛି, ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଆଜି ଆମକୁ ଅଲଗା କରୁଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଜଗତରେ ଆମେ କେମିତି ଚାଲିବା, କେମିତି ରହିବା, କ'ଣ କରିବା, କି ପ୍ରକାର ଆମେ କଥା ହେବା, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣି
आसुचु आज हमको जीवन को परिवर्तन करी प्रभु को ठारे विश्वास करी हमें चालू ताहेले प्रभु हमको सहायता करिवे सेति पई अनुताप और स्वीकार करिवा दरकार प्रभु को निकट में हमने निज को स्वीकार करिवा दरकार प्रभु को निकट में अनंत जीवन पाइबा पई हमें निजे निज को स्वीकार करिवा दरकार कारण परित्राण पाइबा निमंते जे कि आज इस्राएल को यहूदा घरे बसिथिला प्रभु को ठारे थिला किंतु से इस्राएल को यहूदा से परित्राण को हराई बसिला आज प्रेरित पाउल किंतु अनंत जीवन पाइला जब भूल बाटरे जाइथिला परवर्ती समय से अनंत जीवन पाइला कली के द्वितीय तिमोथी 1:12 ତୁମେମାନେ ଯଦ୍ୟପି ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣ ଓ ତାକୁ ସତ୍ୟରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଅଛ ତଥାପି ମୁଁ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ତିମୋଥୀ 1:12 ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି ତଥାପି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ କାରଣ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ ପୁଣି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଯାହା ସମର୍ପଣ କରିଅଛି ତାହା ମହାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଯେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ଏହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦିନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ସେଇ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ तृतीय तिमोथी 1:12 আজি सुरक्षा देवा पाई समर्थ अटंती से प्रभु से आमको से दिन रे आमको सुरक्षा देवे आ माने आज से प्रभु को ठारे विश्वास रखु से प्रभु को ठारे भरोसा रखु सेति पाई आज ईश्वर करो अनंत जीवन अनंत काल स्थायी नित्य स्थायी से अनंत जीवन को केही मध्य हरण करी नहीं पारिबे नहीं कारण प्रभु जहा को अनंत जीवन दियंती से अनंत काल स्थायी रे प्रभु को राज्य रे रहि पारिबो चिर काल रहि पारिबो सेति पाई मो प्रिय मंडली आसंता माने चक्षु बंद करिबा प्रभु को निकट रे निजको समर्पण करिबा प्रभु को ठारे आमाने प्रार्थना करिबा प्रभु को आमाने क्षमा मागिबा अनेक समय आमाने अवहेला करी ईश्वर कर वाक्य न सुनी निजर जीवन को आमाने प्रभु को ठारू आमाने दूर को ठेली देई थाओ किंतु प्रभु आज ए चारोटी विषय कहिले प्रभु आज ईश्वर कर सिंहासन अटल ईश्वर कर आमे देखुछु ना से सिंहासन दुई भाग रे विभक्त